बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। आज मैं आपके साथ एक इतनी प्यारी हदीस शेयर करने लगी हूँ कि जिससे ईमान ताज़ा हो जाता है। ठीक है, जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने फ़ौरन सोचा कि आज इसी पर ही वीडियो बनेगी कि एक इतनी प्यारी हदीस है। ये इब्ने माजा में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने आके अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, कि मुझे कोई ऐसा अमल बताइए, एक ऐसी अमल की रहनुमाई कीजिए जिस पर मैं अमल करूं तो अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे। और उसने आगे फरमाया कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे और लोग मुझसे मोहब्बत करें, अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग मेरी इज़्ज़त भी करें, लोग मुझसे मोहब्बत भी करें। मुझे कोई एक ऐसा अमल की रहनुमाई कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की कैसे रहनुमाई की, ये बड़े मज़े की है। आप कभी सोचें कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम, अल्लाह के नबी ने किस तरह रहनुमाई की है। सुभान अल्लाह, बड़े शानों वाले हैं हमारे नबी। ठीक है, हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम दुनिया से गायब हो जाओ तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सोचें कि दुनिया से गायब हो जाए, इससे क्या मुराद होगी। एक कैसा अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि दुनिया से गायब हो जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ठीक है, इससे मुराद ये है कि दुनिया से गायब होने से मुराद ये है कि दुनिया की तुम्हें जो है ना, दुनिया का ख्वाहिश ना पैदा हो। अगर तुम दुनिया को पाने में जद्दोजहद में लगे रहोगे तो फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। इस दुनिया को भूल जाओ, इस दुनिया को ख़त्म कर दो, इस दुनिया को पाने की कोशिश ना करो, इस दुनिया की जो ख्वाहिश या नेमतें हैं इनको पाने की चाहत ही ना करो। तुम अगर कोई भी चीज़ करते हो, छोटा भी काम करते हो, अगर छोटी भी नेकी करते हो, इसको अल्लाह के साथ जोड़ दो। ठीक है, अगर कोई बड़ी नेकी करते हो, अल्लाह के साथ जोड़ दो। कोई भी अच्छा काम करते हो, अल्लाह के साथ जोड़ दो। तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के साथ जोड़ दो कि अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम किसी की दावत करते हो तो अल्लाह के लिए करते हो। अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के लिए करते हो। तुम किसी के साथ नेकी करते हो तो अल्लाह के लिए करते हो। ठीक है, तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के लिए करते हो। आप किसी को खाना खिलाते हो तो अल्लाह के लिए। आप किसी पर रहम करते हो तो अल्लाह के लिए। हम किसी पर शफ़क़त करते हैं तो अल्लाह के लिए। किसी यतीम को खाना खिलाते हो, अल्लाह के लिए। किसी के साथ हुस्न सलूक करते हो, अल्लाह के लिए। निकाह करते हो तो अल्लाह के लिए। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हो, अल्लाह के लिए। अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करते हो, अल्लाह के लिए। हर काम में अल्लाह को जोड़ लो, हर छोटे बड़े काम में अल्लाह को जोड़ लो, फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। जब तुम अल्लाह से जुड़ जाओगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जब हम कोई भी छोटा सा भी काम करें, हम उस काम में अल्लाह को याद रखें, फिर अल्लाह भी आपको याद रखेगा। फिर वो आपके नाक, कान, आँख, ठीक है, आँख, नाक, कान, ज़ुबान, पाँव, हाथ बन जाएगा फिर अल्लाह। ये हदीस है, कुदसी हदीस है, ये सही हदीस है। फिर अल्लाह ताला आपका साथ नहीं छोड़ता, फिर अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है। जब आप अल्लाह को याद रखते हो, हर काम में अल्लाह को आगे रखते हो, हर काम अल्लाह के लिए, हर छोटा बड़ा काम अल्लाह के लिए, नेकी करते हो तो अल्लाह के लिए। अगर गुनाह हो जाता है तो फ़ौरन तौबा करते हो, अल्लाह की तरफ पलटते हो, फिर अल्लाह ताला भी तुम्हारी तरफ पलटता है, फिर अल्लाह ताला भी तुम्हें याद करता है। ये भी हदीस है कि अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से फरमाता है कि ऐ फ़रिश्तों, इस चीज़ पर गवाह हो जाओ। ठीक है, इस चीज़ से गवाह हो जाओ और इस शख्स से मैं मोहब्बत करता हूँ, इस शख्स से तुम भी मोहब्बत करो। ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, दुनिया से गायब हो जाओ, अल्लाह तुम्हें मिल जाएगा। तो अल्लाह मिल गया ना, फिर अल्लाह भी फिर आपसे मोहब्बत करेगा। उस शख्स ने एक और चीज़ फरमाई थी, कहा था कि लोग मेरी इज़्ज़त भी करें। तो
اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے قبضے میں ہے اس سے غائب ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایک عمل بتایا کہ دنیا سے غائب ہو جاؤ اور جو کچھ لوگوں کے قبضے میں ہے اس سے غائب ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے اس کی رہنمائی کی تھی۔ میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ دنیا سے غائب ہو جاؤ، اس سے کیا مراد ہے۔ اب اس حدیث کا یہ دوسرا پارٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس میں سے بھی غائب ہو جاؤ۔ اس سے مراد ہے حسد کرنا۔ اگر کسی شخص کے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو تو لوگ اس پر نظریں رکھتے ہیں نا، نظر حسد کرتے ہیں، کاش میرے پاس ہو، کاش کرتے ہیں، کاش کوئی رٹ جو لگائی رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کاش کو چھوڑ دو، اس حسد کو چھوڑ دو۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اس پہ خوش ہو جاؤ، اس پہ شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کو گنو اور اس پر سے شکر گزار کرو، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا شکر کرو، ٹھیک ہے۔ جو لوگوں کے قبضے میں اس کو چھوڑ دو، جانے دو، اس سے اپنی ذہنوں سے نکال دو، حسد کرنا چھوڑ دو، پھر لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے۔ ہمارا دین بہت پیارا ہے، ٹھیک ہے، یہ دین اسلام بہت پیارا ہے، یہ مشکل دین نہیں ہے، یہ بہت پیارا دین ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن کو ایک دفعہ محسوس کریں، پڑھ کر اس کے الفاظ، اس کے حکم کو ایک دفعہ اپنے اندر اتاریں، پھر آپ کو مزہ آئے گا، پھر مزہ آئے گا کہ ہاں واقعی یہ اسلام ہے، ہاں کوئی ہستی ہے جس کو ہم مانتے ہیں، پھر ہمیں اللہ پر یقین آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری حدیث میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ جب میں نے اس کو پڑھ رہی تھی نا، خود میں پڑھ رہی تھی اس پہ، تو میرے فوراً دل میں آیا کہ اس کو آگے پھیلانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو جیسے میں نے پڑھا میں نے فوراً آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، کہ نیکی کا کام کرتے رہنا چاہیے، یہ نیکی بھی اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ویڈیو بناتی ہوں آپ تک نیکی کوئی بھی حدیث میں پڑھتی ہوں، الحمدللہ اسٹوڈنٹ ہوں حدیث کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رہے گا جس نے میری حدیث سنی اور آگے پہنچا دی۔ میں اسی حدیث پر عمل کر رہی ہوں اور اسی حدیث کی کوشش میں معذرت کہ آگے پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو حدیث آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔